हेलो फ्रेंड्स आपको स्वागत करछे आज आउ गोटे वीडियो रे आज वीडियो रे आनिबा ओ ट्रिपल एस आरआई एआरआई आईसीडीएस रे जो एग्जाम होबा को जाउची मे 22 रे जो आपन मानकर एग्जाम अछि वर्तमान आउ आपन हाथ रे 15 दिन अछि ओके ए 15 दिन में आपन माने किमिति कंप्यूटर टाको गोटे स्ट्रेटेजिकल वे भाबे गोटे स्मार्ट अप्रोच रे आपन माने प्रिपरेशन करबे जो द्वारा कि आपन मानको 15 रु 15 मार्क आनिबारे आपन मानको हेल्प करबो यदि 15 भी न आसे आपन मानको 10 12 तो ग्यारंटी आसीबो जदि आज जे किछि भी आपन माने टिके टिके फंडामेंटल जानि छथि ताहाले ए स्ट्रेटेजी दे आपन बे फुल आसीबो जदि आपन माने आगुडी किछि भी कंप्यूटर विषय किछि पढि नथि फंडामेंटल किछि जानि नथि ताहाले जदि हम प्रिपरेशन करबे किछि नै बोले 10 मार्क तो आसीबो आपन को गोटे सैटिस्फैक्शन मार्क तो आपन मानको निहाती आबो स्ट्रेटेजी प्लान रो आपन माने जदि फॉलो करबे ताहाले निश्चित भाव में आपन किछि न किछि गोटे एक्सपेक्टेड मार्क आपन माने पाइबे तो चलंदे ए वीडियो आपन मानको मो गोटे स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहबा पई चेष्टा करछि आपन मानको जदि वीडियो भल लागिबो ताहाले आपन माने वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे कंप्लीट ओ ट्रिपल एस आरआई एआरआई आईसीडीएस जूनियर असिस्टेंट रो कंप्लीट कंप्यूटर स्ट्रेटेजी आपन माने देखंतु कंप्यूटर स्ट्रेटेजी आपन माने कोन करिया पड़िबो स्मार्ट अप्रोच कोन कहछि प्रथम रहिले आपन माने देखिबे इंपोर्टेंट टॉपिक्स कोन इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपन माने केमिति जानिबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपन माने जतोल लगेबे सेतोल आपन माने को जणा पड़िबो एनालिसिस करला परे जे दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक फॉर ओ ट्रिपल एस तो सेठ आपन माने को जणा पड़िबो जे कोन जे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स माने कोडा जो टॉपिक रे की ओ ट्रिपल एस बारंबार क्वेश्चन पचाउछ तो आपन माने को सेति स्मार्ट अप्रोच नै कि आपन माने सेति प्रिपरेशन करे को आवश्यक ओके आपन माने काई यार सेति परिश्रम करिवे तो आपन मानकर परिश्रम को टिके मो हल्का कर देछि आपन मानक पे मो प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आपन मानक पे किछ इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आनछि जति जगह टॉपिक्स देछि सबरु गोटे गोटे क्वेश्चन आसीबा ही आसीबा ओके माने को शिफ्ट को माने प्रत्येक शिफ्ट आपन मानको क्वेश्चन देखिया को मिलबो चलो कोन कहै देखो देठी एटी से कौन कहछि इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रे आपण माने देखंतु प्रथम रहला फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर रो फंडामेंटल माने फाउंडर की आपण माने जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कोन ओके इंटीग्रेटेड चिप कोन वैक्यूम ट्यूब ए सब जगह को जनरेशन आसिला को ईयर रे आसीसी ओके तापर आपण माने हां एनईए कंप्यूटर देखिबे एनवेक कंप्यूटर देखिबे ए सब कंप्यूटर जनरेशन आउ कंप्यूटर रो जो साइज अनुसार अछि से जगह फंडामेंटल आपण मान टिके पढिबे आउला इनपुट आउटपुट डिवाइस क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो 100% श्योर आपण मानको ए टॉपिक रो क्वेश्चन आसीबा ही आसुची इनपुट आ आउटपुट डिवाइस रो आपण मानको कहिथिबो कीबोर्ड टा गोटे कोन ओके इनपुट ना आउटपुट ऑप्शन देथिबो आपण मानको कहिथिबो गोटे मॉनिटर टा कोन इनपुट ना आउटपुट गोटे से देथिबो ना जदी किछ होना ऑप्शन माने किछ गोटे ये देथिबो एटा इनपुट जाउची ना आउटपुट जाउची ओके ए सब आपण मानको क्वेश्चन पचारथिबो तबला सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ओके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कोडा कोडा से देइछो सेटा मते ऑप्शन देइछे एटा भी क्वेश्चन आछे औरला ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जा क्वेश्चन पचारियो कोडा आपण मानको पचारथिबो कोडा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोडा आपण मानकर ये सॉफ्टवेयर ओके ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब सिस्टम आपण मानको गोटे गोटे पचारिबो ओके ए तो गला आपण मानकर सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए सब सिस्टम गला ओके तापर नेक्स्ट आसी आपण मानको कहै मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखो मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आपण माने ए टॉपिक रो को ए माने एरिया ऊपर आपण माने फोकस करबे म आपण मानको कहबी टिके धैर्य धरंतो ओके टिके आगो चलंतो नेक्स्ट है कोन गला इंटरनेट नेटवर्किंग आपण मानको गारंटी पचारची ईमेल ऊपर जीमेल ऊपर आपण मानको पचारिबो लान लोकल एरिया नेटवर्क वान वाइड एरिया नेटवर्क ओके ए सब आपण मानको फुल फॉर्म पचारि पारिबो ओके आउ सीए कहिथिबो राउटर कोन कहिछि ओके राउटर रो काम कोन राउटर किने आपण मानको व्यवहार करा जाय ओके ए सब पचारिबो आउला फुल फॉर्म्स कंप्यूटर फुल फॉर्म टा कोन कहिछि फुल फॉर्म ना आपण मानको को क्षेत्र रो मध्ये फुल फॉर्म आपण मानको पचारि दे पाए ओके पचारि पारे डबल फुल फॉर्म कोन एचटीएमएल रो फुल फॉर्म कोन ओके आपण मानको HTML फुल फॉर्म कोन HTTP रो फुल फॉर्म कोन ओके ए सब आपण मानको फुल फॉर्म पचारि पारे और
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଭାଇରସ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଏ ପ୍ରକାର ପଚାରିପାରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମେଲ୍ ଆଉ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଉପରେ ପଚାରିବ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଉପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିକି ଆସିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡେକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଟପିକ୍ କହିଲେ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଡେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍, ତାପରେ ଜେନେରେସନ୍, ତାପରେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ମେମୋରି, ଡିଭାଇସ୍ ଏସବୁ କରିବେ। ଓକେ, ରାମ୍ ରୋମ୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେମୋରି ଉପରେ ପଚାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ MS ୱାର୍ଡ଼, MS ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଓକେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ରିଭାଇଜ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ତିନିଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତିନିଟା କଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିସାରିଥିବେ, ସବୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, କିଛି ରିଭିଜନ୍ କରିନଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କରେକ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ କିଏ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସର୍ଟକଟ୍ କି ପଚାରେ। Ctrl+C କପି, Ctrl+V ଆପଣଙ୍କର ପେଷ୍ଟ। ଓକେ, Ctrl+X ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟ୍, Ctrl+Z ଅଣ୍ଡୁ ରିଡୁ। ଓକେ, Y ରିଡୁ, S ଓକେ ସେଭ୍, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଓକେ, ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ CPU ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, RAM ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ରୋମ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଦେଖନ୍ତୁ HTTP ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ PDF ପୋର୍ଟାବଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। এই টাইପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ USB ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। ଓକେ, এই ପ୍ରକାର ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏରେ କ'ଣ କରିଥିବ, ସେ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିଫାଇକି ପଚାରିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି କରେକ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ MS ଅଫିସର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଉପରେ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ MS ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। MS ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଉପରେ ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିଯିବ। ଫର୍ମାଟିଂ, টেক্সটিং, ওকে এডিটিং, এইপর টিকে আপনি ধ্যান দেবে। ফ্রন্ট সাইজ, প্যারাগ্রাফ, ওকে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଟର, ଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମର୍ଜ, ଏହି ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ସେଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ସମ୍ ଏଭରେଜ କାଢ଼ିବାର ଦେଖିଛି ତାହେଲେ। ଓକେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମିନିମମ୍, ଚାର୍ଟ, ସୁଟିଂ, ଓକେ ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଏ ତିନିଟା ଯାକ କ'ଣ କହିଛି, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଟିକେ ବସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବେ। କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଥିଓରି ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ଥିଓରି ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟଟା, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଆନିମେସନ୍ କେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ଦେବେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ଓକେ, ଏସବୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାଥିବ, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଦେଇକି ପଢ଼ିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, এটা ଥିଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ। ଓକେ, এটা ହେଉଛି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଥିଓରି ପଢ଼ିବେ, MCQର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ର ଏଇ ଟାଇମ୍ର ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଓକେ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁ ଟାଇମ୍, ମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ କେତିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଓକେ, ମୋ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ଭଲ କଥା, ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଥିଓରି ପଢ଼ିବେ, MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଯେ ଆପଣମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, PYQଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିବେ, ଆରାମସେ ବସିବେ, ବଢ଼ିଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଗେନ୍ ହେବ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ର ଟିପ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲି MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ଦିଏ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏତିକି କରିବେ। ଡେଲି ଆପଣମାନେ 50 MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ସର୍ଟକଟ୍ କି ଡେଲି ରିଭିଜନ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଏତିକି ତ
ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ। ଏତିକି କଲା ପରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଲେ ମାନେ ଅପସନ୍ ଟିକ୍ କରିକି ହିଁ ଆସିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଛୋଟ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବହୁତ ବଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବୁଝିଥିବ। ଓକେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।